हाय फ्रेंड्स मु सरोज आपण मानक मो चैनल द नेचुरल क्रिएटर को स्वागत करुच्ची। मु ये वीडियो माध्यम रे आपण मानक ई कॉमर्स माने जोटा को आपण माने कोन ऑनलाइन माध्यम रे व्यवसाय से विषय रे आपण को संपूर्ण नॉलेज प्रोवाइड करिवि। सो वर्तमान में लेसन 1 ऊपर स्टडी करिवा जेतरे कि किछि स्टेप्स अछि आपण मानक फॉलो करिया। लेसन 1 रे हम रखिछु व्हाट इज ई कॉमर्स माने ई कॉमर्स माने कोन, how many types of e-commerce माने e-commerce केते प्रकार रो, what is b2b, b2b माने कोन, what is b2c, b2c माने कोन, why business divided into categorized business काहे की categorized different category divide होची, how many categories of business केते प्रकार रो, मैन्युफैक्चरर माने कोन, डीलर माने कोन, डिस्ट्रीब्यूटर माने कोन, होलसेलर माने कोन, रिटेलर माने कोन, who are eligible to sell on e-commerce platform, को माने e-commerce platform रे सेल करिया पई एलिजिबल ऊपर हम केस स्टडी करिवा। सो फ्रेंड वर्तमान आपन को कॉमर्स केस स्टडी विषय रे कंप्लीट नॉलेज दोची। फ्रेंड व्हाट इज ई-कॉमर्स अब मन तो जानते हैं निश्चित किछि भाई माने भी काम कर जानते ई-कॉमर्स रे भुवनेश्वर बेस्ड सेलर किछि असंती मैंने ऑलरेडी ई-कॉमर्स रे वर्क कर। सो फ्रेंड माने ई-कॉमर्स माने होची ई-कॉमर्स को दीटा भाग रे डिवाइड करा हिची। पार्ट 1 इज ई, पार्ट 2 इज कॉमर्स। सो फ्रेंड ई-कॉमर्स माने होची व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई-कॉमर्स। Sell online goods or service to clients or customers. Now friends माने how many types of e-commerce ऊपर स्टडी करिवा। तो फ्रेंड्स how many types of e-commerce are two types of e-commerce commonly we seen। ई-कॉमर्स को कॉमनली दुईटा डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड कराइछ। गोटे होची B2B, another one is B2C। now what is B2B? B2B माने कौन? बिजनेस टू बिजनेस। सपोज जने बिजनेस करूची से गोटे मैन्युफैक्चर टू डील करूची किंबा डीलर टू डील करूची किंबा डिस्ट्रीब्यूटर टू डील करूची किंबा होलसेल टू डील करूची तो ताको बिजनेस टू बिजनेस प्राइस रे ताको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराई जीवो जोटा के बल्क क्वांटिटी रे ताको को जाउची B2B। now we will study about B2C। so friends B2C माने कौन? B2C माने होची बिजनेस टू consumer or customers। okay now why business divided into categorized? business काहेंगे categorized हल because
businessmen or women are in the market. Some have lot of money, some have small amount of money. So କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ବିଜନେସକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ବିଜନେସ୍ ବେସିକଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କେସେସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। who made product to sell, products to sell, who made product to sell. Then next business category is dealer, who deals with manufacturer and ଡିଲର ମାନେ ଡିଲର କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ହୋଲସେଲରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବଲ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱେୟାରହାଉସ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ହୋଲସେଲରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି as per market value. Next, distributor. Now distributor who can deals with wholesaler or retailer. Distributor ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଲରଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୋଲସେଲର ସହିତ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଟେଲରଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। So next, wholesaler, who deals with retailer. ହୋଲସେଲର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉଠେଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଡିଲ୍ କଲା ରିଟେଲରଙ୍କ ସହିତ। ନାଓ ରିଟେଲର ମାନେ କ'ଣ, who customer or consumer. ରିଟେଲର କ'ଣ କଲା, ସେ କେବଳ କନଜ୍ୟୁମର କିମ୍ବା କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡିଲ୍ କରେ ଆଉ ତାକୁ ସେଲ୍ କରେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ କଭର ଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି। ହୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେଉଁମାନେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅଲ୍ ଆର୍ to sell online, ऐसे मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, किंवा डिस्ट्रीब्यूटर हो, किंवा होलसेलर हो,
retailer भी हो, all can do business online in e-commerce platform. So friend, एटा हमर पार्ट 1 थिला जोटा कि आपण माने इजीली एथरे एटा को बुझी पारथिबे ठीक भाबरे मु भी आपन को कंप्लीटली नॉलेज देथिबी मु आशा करी कि आपन मन को मु कंप्लीट नॉलेज देथिबी ई कॉमर्स रो पार्ट 1 रे लेसन 1 रे. सो फ्रेंड लेसन 2 रे हमें सिखिबा बिजनेस केमती करा जाए ई कॉमर्स रे आ को प्लेटफॉर्म रे बिजनेस करा जाए आ केमती इजीली बिजनेस करि हबो कोन कोन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहबो से सब विषय हमें नेक्स्ट लेसन रे स्टडी करिबा. तो फ्रेंड्स धन्यवाद, नमस्कार.